والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جوامع الكلم. أمي كتاب دارس شاسي بفضل الله تعالى جاري. और अतमजन दहिम जामिउल कलिम परान सो क्या उस मन ला यरहम ला युरहम युस न रहम करे तमिस पर निमा रहम करने नाम साहिब का दरसस में वन कि असा पो ये मजन मुजिबात रहमा यानी रहमतिक हासिल करने सबब अस कम सत ग अल्लाह ताला सज रहमत हासिल तिम पारो इंशाअल्लाह। वालेकुम सलाम। तो अत मे शेखन तकरीबन 5-7 तिम मुजिबात कर जिक्र यम जन रहमतिक हसूलिक असबाब बनान तिमे पारो आज। यह किताब हूँ पेज नंबर 100 मिला नाम। शेख फरमान वमिन मुजिबात रहमा रहमत के हसूलिक असबाब कम बनान अल अमरुल अव्वल यानी गोडनुक सबब तहकीकुल ईमान व तक़वा ये इंसान अंदर मुसलमान अंदर ईमान तो तकवा यह लबन अमिस अंदर अल्लाह ताला सद रहमत हिस्स मिलान अमिस अल्लाह ताला पन रहम कर फ़अला क़द्रि मा इंदक मिनल ईमान व तक़वा तज़फ़ुरु बिरहमतिल्लाह गो यमि कद्र सान यूता अकिस इंसान अंदर यह ईमान तो यह तकवा मजबूत आसि यह ईमान तो तकवा ज्यादा आसि तूता अल्लाह ताला सिंद तरफ अमे रहमतुक हकदार बनान तमिस तूता अल्लाह ताला पननि रहमत अता करान तमिस हिस्स मिलान। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अमी दलील अल्लाह ताला सुन फरमान व मिनल अअराबि मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर यमो आराबि अंदर शहरा निशीनो अंदर यमो ते अल्लाह ताला पर ईमान उन बे आखिरत किस दोहस पर ईमान उन व यत्तखिज़ु मा युनफिकु कुर्बातिन इंदल्लाह और यम करान खर्च अल्लाह ताला सिंद वत मंजन मकसद कि अल्लाह ताला सुंद कुर्ब गस हासिल गसन वसलावात रसूल और अल्लाह ताला सिंदिस रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सज दुआ गसन यमन मिलन अला खबरदार इन्नहा कुर्बतुन लहुम यकीनन तिकाज यम ईमान तो तकवा के तकाज एतबार यह खर्च करान रब सिंद वत मज या यमन ईमान अल्लाह ताला से आखिरत किस दोहस पे सू यमन खर्च करना रब सिंद वत अंदर ते लिहाजा गो यमन अल्लाह ताला सुन कुर्ब हासिल सयदखुलहुमुल्लाहु फी रहमा अन करीब कर अल्लाह ताला यमन पन्निस रहमतस में दाखिल इन्नल्लाह गफूरुर रहीम बेशक अल्लाह ताला छु मगफिरत करन वोल और रहम करन वोल गो यमि आयत बैना सद गो साबित यूत ईमान तो तकवा मजबूत आसि तूत गमिस अल्लाह ताला सिंद तरफ यह रहमतुक हिस्स मुकद्दर फलिअन्नहुम हक़्क़ुल ईमान तिकाजी यमो बनो यकीनी पनुन ईमान व हक़्क़ु तक़वा बे बनो यमो यकीनी पनुन तक़वा सयरहमुहुमुल्लाहु इन्नल्लाह गफूरुर रहीम अन करीब अल्लाह ताला सं रहमत यमन पेटन बेशक अल्लाह ताला छु मगफिरत करन वोल तो रहम करन वोल। लिहाजा गोडनुक सबब क्या छु ईमान तो तक़वा यमिस यूता ईमान मजबूत आसि यमिस अंदर यीता तक़वा यूता खशियत अल्लाह ताला सुन खौफ आसि तूता मेलिमिस वफिर मकदार अंदर अल्लाह ताला सज रहमत व यक़ूलु सुब्हानहु व तआला इते पर फरमान अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़अम्मल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात बस यमो ते ईमान उन और सालिह आमाल करे फ़युदखिलुहुम रब्बुहुम फी रहमा अल्लाह ताला कर तिमन दाखिल पन्निस रहमतस मज ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन यह गई नई कामयाबी ना कामयाबी कमिश वन सक्सेसफुल पर्सन कुस गो नई कामयाबी यमिस अल्लाह ताला पन्निस रहमतस में दाखिल कर मगर अल्लाह ताला कमिस कर पन्निस रहमतस में दाखिल यम रब्बस पे ईमान ओन और बे कर सालिह आमाल व यक़ूलु सुब्हानहु व तआला अल्लाह ताला फरमान या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह ए ईमान वालो अल्लाह ताला खोजो ना वारियन जे ईमान व तक़वा यानी अत में ईमान तो तक़वा
وآمنوا برسوله بأن تمسد رسول عليه الصلاة والسلام إيمان يؤتكم كفلين من رحمة رحمتك زهي سكري الله تعالى أتا ويجعل لكم نورا بكر الله تعالى تهندي خطر نور تمشون به يمن نور ستي قيامت اسمه تمن اندهرين مزبكيو ويغفر لكم الله تعالى کرتے بے مغفرت والله غفور رحیم اللہ تعالی چھ مغفرت کرن ول بے رحم کرن ول گو آج طور فکر کی رحمت کیو حصول کیو اسباب اندر یس گڈنیک سبب چھ سو کیا چھ سو چھ ایمان تہ تقوا یوت ایمان تہ تقوا مضبوط آچھ رب سن طرف گژھِ أمِس شخصس پٮ۪ٹھ تیوٗتاہ وٲفِر مقدارس منٛز رحمت جٲری ومن موجبات الرحمہ اور بیٚیہِ یِموٕے رحمت کے حصول کے اسباب اندر دوٚیِم سبب کیٛاہ چھُ طاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز اطاعت وتقفی اثرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدٮ۪ن اثرن یعنی اقوالن ہٕنٛز پیروی والاخذ بالسنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ سنتٕچ اتباع فإن ذلك موجب من موجبات الرحمة یہ رحمت کے حصول کے اسباب اندر اخ سبب کیا نبی سندی طریقچ پیروی نبی سندین اقوالن ہز پیروی نبی سندین فرموداتن ہز پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سندس اطاعت اتباع فإذا قيل لك عن أمر یلتے کہ ونی نہ کُنہِ متعلق دپی انه سنة یہ چھ سنہ کیا ونی انه سنة یہ ہسا چھ سنہ فاظفر به ولا تترك ژٕ رٹ زِ یہِ تو کُن دوٗر زِ یِم ترک کرکھ ژٕ سمجھکھ شاید سنت چھُ ول سہلٕے چھُ ژٕ نِکھ سہل انگٲری کٔرِتھ نہ ژےٚ ووٚنُے کٲنٛسہِ یہِ چھُ سنہ آپ نے اس نے پکڑنا ہے اور پھر آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے قال اللہ تعالی یہ پڑھ رو فرماوان چھُ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تُہۍ کٔرِو اطاعت اللہ تعالیٰ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ رسول علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز تاکہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ یی رحم کرنہٕ گوٚو رحم آو تھاونہٕ کتھ سۭتۍ مشروٗط اللہ تعالیٰ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ رسول علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس اطاعتس سۭتۍ وقال یِتھے پٲٹھۍ فرماوان رب وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ نماز کٔرِو قٲیِم اور زکات دِیِو وَأَطِیعُوا الرَّسوٗلَ بیٚیہِ کٔرِو اطاعت رسول علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ یی رحم کرنہٕ فطاعتہ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز اطاعت کرٕنۍ فیما امارا موجب من موجبات الرحمہ یہ کمو اندر چھِ یہ چھِ رحمت کیو حصول کیو اسبابو اندر اکھ سبب گوٚو وۄنۍ کیٛاہ سبب پٔرِتھ ؤنِکھ تۄہہِ زٕ گۄڈنیُک سبب کیٛاہ اوس اگر اَسہِ رحمتُک حصوٗل چھُ ضروٗرت ایمان تہٕ تقوا اور نمبر دوٚیِم کیٛاہ چھُ اطاعتِ نبی اطاعتِ رسول اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترٛیٚیِم کران شیخ بیان ومن موجبات الرحمہ یِتھے پٲٹھۍ ترٛیٚیِم یُس زن رحمت کہِ حصوٗلس اندر اَسہِ سبب بنہِ ما دل علیہ الحدیث فی بدایت الکلام صراحتن یتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ ابتدٲیی کلامس منٛز صراحت سان حدیث ووٚن اَسہِ کُس حدیث چھُ وٕنکیٚنس جامع الکلمس منٛز من لا یرحم لا یرحم یُس نہٕ رحم کرِ تٔمِس پٮ۪ٹھ یی نہٕ رحم کرنہٕ وہو رحمت بالخلق سُہ گوٚو مخلوٗقس پٮ۪ٹھ کرُن رحم ہاں ان تکوٗن رحیٖما ژٕ بن رحم دِل ژٕ کیٛاہ بن رحم دِل ترحم اہلِ بیتِک تمیُک اظہار کِتھ پٲٹھۍ گژھِ گۄڈنیٚتھ گوٚژھُکھ ژٕ آسُن رحم دِل پننٮ۪ن گرِکٮ۪ن خٲطرٕ پننٮ۪ن گرٕ والٮ۪ن ژٕ گوٚژھُکھ گرِ آسُن چیرٹی بِگنز ایٹ ہوم گوٚو لہٰذا گرس انٛدر گژھُکھ ژٕ آسُن گۄڈٕ رحم دِل زوجتک ژٕ گوٚژھُکھ پننہِ خاندارنِس کیُتھ آسُن رحم دِل و اولادک ژٕ گوٚژھُکھ پننٮ۪ن شُرٮ۪ن کیُتھ آسُن رحم دِل و خدمک ژٕ گوٚژھُکھ پننٮ۪ن خٲدمن کیُتھ آسُن رحم دِل ترحم جیٖرانک امہِ پتہٕ ہمساین سۭتۍ تِمن سۭتۍ گژھِ آسُن رحمُک معاملہٕ ترحم الناس فی الشارع وتہِ پکن والٮ۪ن سۭتۍ تہِ گژھِ چون رحمتُک معاملہٕ آسُن گوٚو ژٕ گوٚژھُکھ آسُن سراپر رحمت مخلوٗقس پٮ۪ٹھ ترحم اذا بیٖتا ییٚلہِ کانٛہہ چیٖز کٕنکھ تمہِ وِزِ تہِ گوٚژھُکھ ژےٚ آسُن رحمٕے و اذا اشترایتا یہِ کیٛاہ گوٚو کٕننہٕ تہٕ ہٮ۪نہٕ وِزِ گوٚژھُکھ ژٕ رحم آسُن یعنی نہ گوٚژھُکھ ژٕ کٲنٛسہِ دھوکہٕ دیُن گوٚو نا یی ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ کٕنکھ کانٛہہ چیٖز ژٕ گوٚژھُکھ یہِ سونٛچُن کہِ اگر بہٕ أمِس دھوکہٕ دِمہٕ زٲنۍ تہٕ یہِ چھُ مےٚ پانس دھوکہٕ کٕلیر یِہوے گوٚو نا رحم آسُن أمِس پٮ۪ٹھ أمِس گژھِ نہٕ نۄقصان گژھُن اَتھ چیٖزس منٛز نہ تِم سٲری چیٖز گوٚو رحمتُک معاملہٕ چھُ ژےٚ تھاوُن کٕننہٕ وِزِ تہِ رحمتُک معاملہٕ چھُ تھاوُن ہٮ۪نہٕ وِزِ تہِ ویٖزا اقتضیتا ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ فٲصلہٕ دِکھ سُہ تہِ کتھ پٮ۪ٹھ گژھِ آسُن مبنی سُہ گژھِ نہٕ آسُن تعصُبس پٮ۪ٹھ مبنی سُہ گژھِ نہٕ آسُن ضِدس تہٕ ہردرمی پٮ۪ٹھ مبنی سُہ گژھِ نہٕ حسدس تہٕ بُغضس پٮ۪ٹھ مبنی آسُن سُہ کتھ پٮ۪ٹھ گژھِ آسُن مبنی رحمس پٮ۪ٹھ تکوٗنوٗ رحیٖمن فی معملک ژٕ گوٚژھُکھ پننِس کارخانس منٛز آسُن رحم دِل فی حقلک زٔمیٖندٲری منٛز رحم دِل فی وظیٖفتٕکۍ آفسس منٛز تُفیٖض منکَ رحمہ ہاں چانہِ سۭتۍ گژھِ صرف رحمتٕے رحمت پھٔہلنہِ یعنی ژٕ گوٚژھُکھ سراپر رحمت آسُن فیضا رحمتہ رحمتہ
यूता च रहम करक ते पे तूता रहम करना। इन्नहु मुजिबुन मिन मुजिबात रहमा, और ये छ रहमत के हुसूल के असबाब अंदर अख सबब। अला कद्रि मा इंदक मिन रहमा, यूता च आसक मखलूकस पे रहम करान तो जाहुल खल्क तुरहम, अल्लाह ताला करी चे पे रहम तूता। क़ाल नबियुना सन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कर बयान, इन्नमा यरहमुल्लाहु मिन इबादिहि रहमा, बेशक अल्लाह ताला छ तमसी रहम करान युस बंदन पे आसे रहम दिल। ये मखलूकस पे रहम दिल आसो अल्लाह ताला ती करे पे रहम। वयकूल इधे पर फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, तिमन पर अल्लाह ताला रहम छ करान, यानी यम दन रहम करन वल आसन तिमन पर छ रहमान परवदिगार रहम करान। इरहमु अहलल अर्दि, तुई करियो जमीन वालेन पर रहम, यरहमुकुम मन फिस समा, तय पर कर सो रहम युस आसमानन अंदर। सुबह गो अल्लाह जल्ला हुआ। हाजिही हिया रिसालतुल इस्लामी या अबना अल इस्लाम, ए इस्लाम के औलादो, हाँ ए इस्लाम के शुरो, मुराद चीज अहल इस्लाम, क्या यह इस्लामुक पैगाम यानी रहम करुन। या शबाब अल इस्लाम, ए नौजवानो, हाजा हुवल इस्लाम, यह सोन दीन। इरहमु अहलल अर्द, जमीन वालेन पे करो रहम, कुल्ल मन फिल अर्दि, यह कैसा जमीनस पे, यानी जमीन के तमाम मखलूकातन पे। इरहमु अहलल अर्दि यरहमुकुम मन फिस समा, तुई करियो जमीन वाले पे रहम, आसमान वाल कर पे रहम। फ़अला क़द्रि मा तरहमु फिल अर्द, गो यूता तुई जमीनस पे मखलूकस पे रहम करन वल बनियो, तुरहमु मिम्मन फिस समा, तय पे कर तूता रहम अल्लाह ताला इस आसमानस मज। वलैसत रहमतुन महसूरतुन फिल बशर, इन तय शायद महदूद करियो रहमत, तुई दपियो शायद छी इंसान सति योत रहमतुक मामला करो, बल हिय फी कुल्लि खलक, बल्कि तमाम मखलूकातन सति रहमतुक मामला करो। फी हाजिहिल दवाबि अल्लती सख्खरहा अल्लाहु लना, बल्कि तिमन चौपायन तिमन जानवरन सति रहमतुक मामला करो यम अल्लाह ताला सानि फायदे खतर छ थमित। मुसख्खर करो मतलब गो यमन फायदे छ तलान। फी हाजिहि दवाबि तवाफीना अलैना, या यम सानिन गरन मच यमान गछान, सानिन गरन मच कुछ यमान गछान, बेवर छ ना, हून छ ना ना, यम छ सारी यम छ हलाल, लेकिन बहरहाल सानिन गरन मच यमान गछान। वो वुचतो तुई मखलूकस पे यानी यमन चौपायन पे रहम करनस क्या सिल छ। याती रजुलुन कमा जाअ फी हदीस मुआविया इब्न कुरता युहद्दिसु अन अबी, दपा अख शख्स आव हदीस मज आमुत, मुआविया बिन कुरा करान बयान पन्निस बाप सबस निश, अन रजुलिन अहन माल वो दपन शख्स अख आव जाअ इला नबी, कमिस निश पैगंबर सबस निश सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अम क्या वन या रसूल अल्लाह, ए टाटे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्जुरु इला हाज़र रजुलि, तला यमि शख्स कुन वुचु, कैफ फाज़त रहमत मिनु, कित पट अमिस मज रहमत। ववजद हरजन कबीरा, हालांकि ये हरज लबान अत अंदर, ववजद ज़ैकन कबीरा, ये तंगी लबान पानस अंदर, मगर आज अमिस अंदर रहमतुक मामला। क़ाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम क्या कर अर्ज, ए टाटे पैगंबर, इन्नी लअज़बहु शाअत फअरहमुहा, यम सात आज बा छावज छुस करान खश, यम सात बा ज़बह छुसन छावज करान, बछुस तमिस पेट रहम करान। याकुलुहा युतइमुहा नफ्स व औलाद व ज़ैफा, सो माज हस पान ति खेवान, औलादन ति दिवान, पछन ति दिवान। फ़क़ाल नबीयुना, सन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमोस, वश्शातु इन रहिमतहा रहिमकल्लाह, यम सातन चे अमिस छावज पेट कोरत ना रहम, अल्लाह ताला ची चसित कोरमत रहम। वो मखलूकस पे रहम करनस मज, बल्कि जानवरन पे रहम करनस मज अल्लाह ताला सन्ज रहमत। हत्ता फी हाल ज़बी, ये योत न के बल्कि यम सात खश न कर अमि जानवरस, अमि तिश थमुन रहमतुक मामला। लैस फी हाल रिआया लैस फी हाल सिकाया, ना अमिस खेन चेनस मज त्रेश दिनस मज ये रहमतुक मामला कर के, बल्कि यम सात ज़बह आस न कर तम विज, बल फी हाल ज़बी, अस कित पे करो तमिस अमिस पे रहम, फी हाल इमरारी सिकीन अला रुकबतिहा, यम सात अमिस गर्दन पे न शराख चलावन तम विज, क्या पैगंबर सब दिस ना डायरेक्शन तम क्या आमद वन। नंबर अ कि जानवरस थी गि बेकिस जानवरस खश कर, अत मन आमुत। नंबर 2 ये तुम खश करो यह गि तेज शराख कर गो। नंबर 3 अमसी जानवरस थी गि शराख कर तेज, तरह फिक्र गो हम सारी तम मामलात अकिस जानवरस पे रहम कर अजदर मिलान। इज़ रहिम तहा रहिमकल्लाह, ये चे जानवरस पे रहम कोर चे कोर अल्लाह ताला रहम।
فَأَيُّ دِينٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا الدِّينِ تعالیٰ وَنہِ ییٚمہِ دیٖن کھۄتہٕ کُس عظیٖم دیٖن چھُ ییٚتٮ۪ن جانوَرن ہِنٛدۍ رایٹٕس چھِ آمٕتۍ 1400 ؤری برونٛٹھ طے کرنہٕ اِسلٲمی ٲیٖنَس منٛز چھِ جانوَرن ہِنٛدۍ تہِ حقوٗق آج تو مغرب جانوروں کے حقوق کی بات کرتا ہے لیکن انسانن ہٕنٛدۍ حقوٗق چھِنہٕ تِمن نِش ہاں مغربن خٲطرٕ چھِ لیکن مشرقس خٲطرٕ چھِنہٕ اِنسٲنی حقوٗق ورنہ وہ بے درے قتل نہیں کرتے صفٲقی کٔر تِمو ییٚتہِ مشرقس انٛدر کٕلیر پنُن سُہ سٹیٹُک مفاد پننہِ تمہِ مُلکُک مفاد حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ مگر دیٖنس ہیوٗ عظیٖم دیٖن چھُنہٕ کٕہٕنۍ یُس نہ صرف اِنسانٕے یوت پٮ۪ٹھ چھِ ونان رحم کٔرِو بلکہِ یِم مخلوٗق چوپاے جانور چھِ یِمن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ ونان رحم کٔرِو فحیٖنما یُشوِہُ الغرب الکافر دیٖننا اَسہِ چھِ نۄم مغربی یِم کٲفر یِم چھِ سٲنِس دیٖنس منٛز یہِ شُبہ کران پٲدٕ یِم چھِ یہِ پھٔہلاوان یہِ پروپگنڈا کران انہو دیٖن الارہاب دپان ہے تُہُنٛد دیٖن چھُ دہشت پسنٛد یہِ چھُ دہشت گردی ہُنٛد دیٖن یہِ چھُ ٹیرر یہِ چھُ ایکسٹریمزم فہذا کذبُن یہِ چھُ اپُز انما دیٖنُنا دیٖن الرحمہ سون دیٖن چھُ دیٖنِ رحمت سون دیٖن چھُنہٕ دہشت گردی ہُنٛد دیٖن سون دیٖن چھُنہٕ ظُلم تہٕ زیادتی ہُنٛد دیٖن سون دیٖن چھُنہٕ ایکسٹریمُک دیٖن کینٛہہ کٕلیر یہِ چھُنہٕ ٹیررسٹ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ ٹیرر کینٛہہ بلکہِ تاتی امرأتُن الی بیتِ نبی وۄنۍ وٕچھو تُہۍ دیٖنس منٛز کیاہ معاملہٕ چھُ اکھ خاتوٗن آیہِ رسول صلی سُنٛد گرٕ والحدیث عند البخاری یہِ کُس چھُ انان یہِ چھِ انان امام بخاری کتھ منٛز فی ادب المفرد یہِ چھنہٕ صحیح بخاری کینٛہہ تھٲیزیو خیال یہِ چھِ امام بخاری سٕنٛز بیاکھ کِتاب الادب المفرد اتھ پٮ۪ٹھ چھُ تصحیح کٔرمٕژ شیخ البانی چھِ لیٖکھمٕژ صحیح ادب المفرد حدیث کیاہ چھِ انان تتھ منٛز امام بخاری من حدیث انس ابن مالک سیدنا انس ابن مالک کران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان تأتی هذه المرأة الفقیرہ اکھ غریٖب اکھ فقیٖر اکھ محتاج خاتوٗن آیہِ مسکیٖنہ یۄس مسکیٖن ٲس تتصولُ سوال کران لیسا عندہا شیء تاکُل تٔمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ کھٮ۪ن چیٖز یعنی یہِ چھِ ییٖژاہ محتاج أمِس چھُنہٕ کھٮ۪نس خٲطرٕ کِہیٖنۍ أمی کوٚر سوال وَ تأتی ییٚلہِ یہِ پانہٕ آیہِ اکھ چھِ آمٕژ یہِ پانہٕ وَ معہا صبیانی صغیٖرانی یتزورانی جواد أمِس سۭتۍ چھِ بیٚیہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ 2 بچہِ اور یِم چھِ بچہِ سۭتۍ نہ چھِنہ سُہ ییٚلہِ بچہِ اِنسانس لگان چھِ پتہٕ کیاہ چھِ گژھان وُٹھ آسان پھِشہِ ہۄکھیمٕتۍ أچھ چھِ آسان ترٛشیمژن لہٰذا چھِ یِمن چھِ بچہِ ہٕنٛدۍ آثار سٲرسٕے 2 لۄکٕٹۍ بچہِ چھِ أمِس سۭتۍ 3شوَے چھِ یِم بچہِ ہٕتۍ فیقف الجمیع عند باب بیتِ النبی یِمے گٔے کھڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس دروازس پٮ۪ٹھ فتخرج لهم عائشة اورٕ درٛاے أنٛدرٕ عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فلا تجد فی بیتها غیر 3 تمرات أمۍ آسہِ نہ ضروٗری پرٛژھمُت أمۍ آسہِ ووٚنمُت کیٛاہ دٔلیٖل یہِ پٲٹھۍ حظ چھِ نۄم بچہِ ہٕتۍ وغیرہ أسۍ چھِ بچہِ ہٕتی نبی سٕنٛدِس گرس منٛز چھِ 3 خٔضر امامِ کائنات یِہنٛدِس گرس انٛدر کٔژ خٔضر چھِ 3 خٔضر حاذا موجوٗدُن فی بیتِ النبی 3 تمرات یہِ چھُ تعجب کیاہ چھُ واللہ نبی سٕنٛدِس گرس منٛز یُس یژھِ ہا سۄن سٕنٛز ڈیر گژھان سورُے دُنیا میلہِ ہا مگر نبی سٕنٛدِس گرس انٛدر وٕچھِو تُہۍ حالت تقوا زُہد کہِ 3 خٔضر چھِ نیران فتدفعها فی یدِ الفقیٖرۃ سائلہ سیدہ عایشہ تُلۍ یِم 3شوَے خٔضر یِم دِتِن کٔمِس أمِس خاتوٗنۍ یۄس یہِ سائلہ ٲس آمٕژ یۄس یہِ سوال کرن واجیٚنۍ یہِ فاقے ٲس آمٕژ یہِ خاتوٗن پنٕنۍ 2 بچہِ ہٮ۪تھ فتوٗتی صغیٖرہا تمرتن أمۍ کیاہ کوٚر أمۍ ماجہِ أمۍ تُل 1 خٔضر یہِ کٔمِس دِتُن پننِس أکِس نیٚچوِس وتوٗتی صغیٖرہ تمرتن بیٛاکھ خٔضر تُلُن یہِ دِتُن بیٚکِس نیٚچوِس وترفع الثالثہ الی فمیہ 3یِم خٔضر تُلُن واتنووُن یہِ چٲنٛٹِس نزدیٖک خٔضر چھِنہ 3 2 بچن کٔژ دِتِن 2 خٔضر 3یِم کیاہ چھُس وۄنۍ پانہٕ تہِ چھنہ فاقے أمۍ واتنو یہِ چٲنٛٹِس نزدیٖک فاذا بالصبیین یاکلان تمرہا ویلحظان امہما دپان یِمو بچو 2 مۄکلو یِتسٕے کالس یہِ خٔضر کیازِ بچہِ ٲس نہ امہِ پتہٕ چھِ یِم بیٚیہِ وٕچھان کٔمِس کُن ماجہِ کُن وۄنۍ چھُ أمِس خٔضر کھٮ۪نٕے تٔمۍ کوٚتتھ چھُ واتنومُت ٲسس تام چٲنٛٹِس تام یِم بچہِ چھِ أمِس کُن وٕچھان کانہما یقولان ووٚن نہٕ یِمو کینٛہہ مگر یِہٕنٛز أچھ چھِ ونان کیاہ چھِ ونان واللتی فی یدک سُہ تہِ دِ اَسہِ یُس ژےٚ اتھس منٛز چھُ فما کان من قلب هذه المرأة الوالدة الرحیمہ کیاہ کھے موج پنٕنۍ آز چھِ أسۍ گژھان یہِ ماجے مٔشِد اَسہِ چھُ یِہُنٛد یہِ رحم یہِ چھُ انٛد ہٮ۪تھٕے گژھان مٔشِد آز چھِ أسۍ بغاوت کران یِمنٕے خلاف آز چھِ دپان یِمے چھِنہٕ سانہِ خٲطرٕ صحیح ڈیسِجن نِنہٕ واجنہِ سون مول موج کتہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ رُت ڈیسِجن نِنہٕ وول أسۍ چھِ پننہِ زندگی منٛز آزاد اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ خۄش گژھِ تِتھ پٲٹھۍ نِمو پنُن یہِ ڈیسِجن
یہ موج یہ رحمت یُتھ معاملہٕ کران پنٛنٮ۪ن بچن کُن وٕچھِتھ اِلا ان شقت التمرہ أمۍ کٔرِم اتھ خضرس کٔژ حصہٕ 2 حصہٕ و دفعت بشقها الى هذا اوٚڑ حصہٕ دیُتن ہُمِس نیٚچِس و بشق آخر الى هذا بیٛاکھ حصہٕ دیُتن بیٚکِس نیٚچِس و مزت دون ان تاکل پانہٕ گُزارُن بغیر کچھ کھایے پیے خود کچھ نہیں کھایا سورُے کمن دیُتن یِمن 2 بچن فدخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیہِ فاخبرته عائشہ بما صنعت المرأة مع صبییہا امہِ پتہٕ ووٚن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن أمۍ ماجہِ کیٛاہ کوٚر یِمن 2 بچن سۭتۍ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚرُس بیان وما یعجبک من ذلک اتھ منٛز کۄس تعجبٕچ کتھ چھِ اتھ منٛز چھنہ تعجبٕچ کانٛہہ کتھٕے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ یہِ کۄس تعجبٕچ کتھ چھِ یعنی لیس هذا المحل تعجب یہِ چھنہٕ کانٛہہ محلٕچ یعنی تعجبٕچ کانٛہہ جاے کینٛہہ فمحل العجب شیء آخر اصل چھِ تعجبٕچ کتھ یہِ لقد رحمہ اللہ برحمتها صبییہا أمِس پٮ۪ٹھ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن پنُن رحم ییٚمہِ ساتہٕ یِمن 2 بچن پٮ۪ٹھ رحم کوٚر یہِ چھِ تعجبٕچ کتھ اللہ تعالیٰ سُنٛد رحم گٔے أمِس پٮ۪ٹھ نٲزِل رۄبن کوٚر پنُن رحم أمِس پٮ۪ٹھ کلیئر ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ یِمن پننٮ۪ن 2 بچن پٮ۪ٹھ رحم کوٚر فالرحمة التي تفيض منك أيها الوالد على ولدك هي معجب من معجبات الرحمة لہذا یُس أمۍ خاتوٗن یہِ رحم کوٚر یُس اکھ مول اکھ موج پنٛنِس بچس پٮ۪ٹھ چھُ کران رحم کلیئر اللہ تعالیٰ سُنٛد رحم چھُ أمِس پٮ۪ٹھ گژھان لہذا لما جلس ذلك الرجل الأعرابي عند النبي دپان اکھ شخص اوس بِہِتھ اصل چھُنہ یُس یہِ حدیث چھُنہ وۄنۍ آو شیخ توٚتتھ یُس یہِ لا یرحمو چھُنہ آمُت یہِ حدیث من لا یرحم لا یرحم اتھ چھِ پٔتۍ کِنۍ بیک گراوُنٛڈ اصل اوس یہِ اکھ عربی صحابی أمِس ٲس ونان اقرا بن حابس کیٛاہ اوسُس ناو اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِہوے آو یہِ اوس عربی اور تۄہہِ چھو پَیی عربی یِم چھِنہ یِم سیرا نِشیٖن آسان پہٲڑی یِم زن زندگی یِم چھِ آسان سخت دِلٕکۍ سخت مِزاجِکۍ ہاں یِہوے ییٚلہِ آو نہ پیغمبر صٲب علیہ الصلوٰتُ وسلام سٕنٛدِس دربارس منٛز اَتہِ کیٛاہ کوٚر پیغمبر صٲبو ووجدہُ یُقبِلُ ابناءہ رسول اللہ وسلمو کوٚر پننٮ۪ن یِمن نواسن یہِ حظ یہِ بوس مٔنۍ کٔرٕم پننِس أکِس یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہس قال اوا تُقبِلوٗنَ صبیانکُم أمۍ کوٚر سوال تُہۍ چھِو حظ پننٮ۪ن شُرٮ۪ن کران مٔنی تُہۍ چھِو بوسہٕ دِوان پننٮ۪ن شُرٮ۪ن آیہِ کَتھ سمجھن فواللہ ان لی عشرة من الولد اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم مےٚ چھِ 10 نیٚچِی ما قبلت منہم احدا مےٚ چھُنہٕ زٕہٕنۍ کٲنٛسہِ بوسہٕ دیُتمُت نبیو کیٛاہ فرمووُس قال صلی اللہ علیہ وسلم او املک لک ان نزع اللہ من قلبک رحمہ چٲنِس دِلس منٛز ہٮ۪کا بہٕ رحمت کٔڑِتھ مےٚ چھا سُہ حق بہٕ کڑٕ تَمہِ منٛز یعنی مُراد چھُ یہِ چیٖز کہِ ییٚمِس رۄبن رحم نیوٗ بہٕ کیٛاہ دِمہٕ تٔمِس پتہٕ تٔمِس ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ رحم ترٲیِتھ ژےٚ چھِ اللہ تعالیٰ ہن یہِ رحمت نِمٕژ لہٰذا ژےٚ پزی اللہ تعالیٰ سٕے منٛگٕنۍ یُس نہٕ پننِس بچس پٮ۪ٹھ رحم کرِ تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ تیٚلہِ اللہ تعالیٰ رحم کران یُس نہٕ پننٮ۪ن اولادن پٮ۪ٹھ رحم کرِ پننِس عیالس پٮ۪ٹھ رحم کرِ تیٚلہِ چھُ تٔمِس اللہ تعالیٰ ہن یہِ رحمتُک یہِ مادٕ ژھیوٚنمُت تر فِکرِ لہٰذا أسۍ کیٛاہ وَنو صحابیس مُتعلِق أمۍ آسہِ ضروٗری پنُن پان ریکٹِفاے کوٚرمُت یہِ اوس یِمن سخت مِزٲجی کیٛازِ یِم ٲسۍ بسان یِمن علاقن اندر لہٰذا امہِ اعتبار ییٚلہِ أمۍ یہِ وٕچھ أمۍ آسہِ پتہٕ ضروٗری لٲزمی طور رسول صٲبن یتھ حدیثس پٮ۪ٹھ عمل کٔرمٕژ گوٚو وَنُن چھُ یہِ چیٖز کہِ اولادس پٮ۪ٹھ رحم کرُن اللہ تعالیٰ سُنٛد رحم چھُ أمِس پٮ۪ٹھ آسان فموجب الرابع علی قدرِ گوٚو 4م سبب یُس زن اسہِ رحمت کہِ حصوٗل خٲطرٕ سبب بنہِ سُہ گوٚو ما ترحم ترحم وهو رحمت الخلق یوٗتاہ ژٕ مخلوٗقس پٮ۪ٹھ رحمُک معاملہٕ کرکھ اللہ تعالیٰ آسمان وول کری ژےٚ پٮ۪ٹھ رحم امل موجب الخامس یہِ شاید لاسٹ نہ 6 امل موجب الخامس 5م یُس اسہِ سبب بنہِ حصوٗل بنہِ رحم سبب کرنہٕ خٲطرٕ سُہ کیٛاہ چھُ فہول 4م اوس یِہوے فہول اجتماع علی کتاب اللہ انساتن نہ یہِ اوس 4م یُس اَسہِ پوٚر پتھ کُن تُہۍ گٔنٛزرٲیزیو پتہٕ سہلٕے چھُ نعم فہول اجتماع علی کتاب اللہ انساتن واستماعا وقراءة ومدارسة فی بیت من بیوت اللہ کمہِ ساتہٕ گژھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ رحم کُس بنہِ رحمت کہِ حصوٗلُک سبب ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو گرو منٛز أسۍ کُنہِ گرس منٛز جمع گٔے اللہ تعالیٰ سُنٛد گرٕ کُس گوٚو مسجد کلیئر اتٮ۪ن کیٛاہ کرو یا وٕنکیٚنس چھُ یہِ درسگاہ چھُنہ أسۍ چھِ ییٚتٮ۪تھ یتھ انسچوٗٹس منٛز یتھ درسگاہس منٛز گوٚو یہِ تہِ چھُ سُہ مقام یہِ تہِ چھُ سۄ جاے یعنی ییٚتٮ۪تھ اللہ تعالیٰ سُنٛد ذِکر وغیرہ آسہِ یِوان کرنہٕ کیٛاہ نمبر 1 تتہِ آسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ کِتاب یِوان بوزنہٕ تتہِ آسہِ تِلاوت گژھان
تتہِ آسہِ سۄ تِلاوت یِوان بوز تتہِ آسہِ قِراءت گژھان تتہِ آسہِ درس گژھان رۄب سٕنٛدیو گرو اندر اتٮ۪ن تہِ چھِ گژھان اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت نٲزِل فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یِتھ پٲٹھۍ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کما جاء فی صحیح المسلمین یِتھ پٲٹھۍ صحیح مسلمس منٛز آو وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ییٚلہِ تہِ کانٛہہ قوم اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو گرو منٛز أکِس گرس منٛز جمع گژھن یتلوٗنہ کِتاب اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتابہِ ہِنٛز آسہِ یِوان تتہِ تِلاوت کرنہٕ ویتدارسوٗنہُ بیٚیہِ آسہِ تتہِ ویتدارسوٗنہُ بینہم بیٚیہِ آسن پانہٕ ؤنۍ گژھان درس و تدریٖس الا نزلت علیہم السکینہ اللہ تعالیٰ چھُ یِمن اطمینان سکیٖنت کران نٲزِل وغشیتہم رحمہ یِمن پٮ۪ٹھ چھُ رحمت سۭتۍ پنُن یہِ ڈانپان وحفتہم الملائکہ یِمن پٮ۪ٹھ چھِ ملک آسان ڈٲنپِتھ یہِ رحمت یعنی یِمن واتہِ نہٕ وۄنۍ نۄقصان وذکرہم اللہ فی من عندہ اور یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ مُقرر فرشتہٕ چھِ تِمن نِش چھُ یہِ ذکر خیر رۄب کران یِمن بنٛدن ہُنٛد یِم کتہِ چھِ گژھان جمع اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو گرو منٛز کُنہِ گرس منٛز پتہٕ چھِ تتہِ تِلاوت کران تتہِ چھِ درس و تدریٖس کران تتہِ چھِ حدیٖث تتہِ چھِ فِقہ تتہِ چھِ باقٕے دروٗس وغیرہ گژھان انہا موجبات الرحمہ یہِ تہِ چھُ رحمت کیو حصوٗل کیو اسبابو منٛز اکھ اسأل المولى الکریٖم باسمائہ الحسنى وصفاتہ العلیٰ أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو بُلند ناوو صفاتو سۭتۍ رۄبس یہِ دعا کران ان یشملنی سُہ کٔرِنۍ مےٚ تہِ دٲخل و ایاکُم بیٚیہِ کٔرنو تۄہہِ سارنٕے دٲخل و والدینہ بیٚیہِ سٲنِس مٲلِس ماجہِ برحمتٍ من عندہ و فضل پننِس رحمتس تہٕ فضلس منٛز آمیٖن موجبٌ سادسٌ من موجبات الرحمہ شیٚیِم یُس حصوٗل چھُ بنان رحمت کیو اسبابو اندر سُہ چھُ الصبر علی البلاء مُصیبتن پٮ۪ٹھ صبر کرُن مُشکلاتن پٮ۪ٹھ صبر کرُن تکلیٖفن پٮ۪ٹھ صبر کرُن والاسترجاء عندہ اور امیِکۍ چھُٹکارٕ خٲطرٕ کیاہ کرُن اللہ تعالیٰ زار پار کرُن ومن منا لا یُصاب البلا کُس چھُ اَسہِ منٛز ییٚمِس مُصیبت چھُ یِوان من منا بغیر بلا کُس چھُ اَسہِ منٛز ییٚمِس نہٕ وٕنکیٚنس تکلیٖف چھُ من منا بغیر مُصیبت کُس کرِ دعوا ہے مےٚ نسا چھُنہٕ کانٛہہ مُصیبت مےٚ چھنہٕ کانٛہہ تکلیٖف مےٚ چھنہٕ کانٛہہ پریشٲنی عظمت حاضہ المصیبہ او صغرت چاہے سُہ مُصیبت بوٚڑ آسہِ چاہے سۄ لۄکُٹ آسہِ چاہے سُہ تکلیٖف سۄ پریشٲنی بٔڑ آسہِ یا لۄکٕٹ آسہِ ولکن العاقل الذی یبحث مگر عاقل گوٚو سُہ یُس زن مُشکلاتن ہِنٛزِ گٔڑی منٛز یرجوٗ علی اثر حاض البلا اتھ صبرس ہیٚیہِ کٲم یِمن مُصیبت چٮ۪ن گٔڑین منٛز و علی اثر حاضہ المصیبہ ان یفتح لہ باب من ابواب ییٚلہِ یہِ صبرس ہیٚیہِ نا کٲم اللہ تعالیٰ چھِ پننہِ رحمت کیو دروازو أہنٛدِ خٲطرٕ دروازٕ کھولان علیہ ان یصبر لہٰذا اے مُسلمان اے طالبہِ علمہٕ یا أسۍ چھِ وٕنکیٚنس یِم بوزن وٲلۍ چھِ سامعیٖنہٕ ژٕ کر مُصیبتس منٛز صبر ویسترجع مستذکرن بیٚیہِ کر ژٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد ذکر نم آیات پاو ژٕ یاد مُصیبتس منٛز تاکہِ ژےٚ میلی ثٲبت قدمی سُہ کیاہ چھُ قول الحق رۄب سُنٛد یہِ فرمان الذین اذا اصابتہم مصیبہ ییٚلہِ حظ یِمن میانٮ۪ن بنٛدن پٮ۪ٹھ کانٛہہ مُصیبت کانٛہہ پریشٲنی کانٛہہ غم کانٛہہ تکلیٖف چھُ یِوان قالوٗ یِم چھِ ونان اکوے چیٖز انا للہ و انا الیہ راجعون یقیٖنن یہِ اوس رۄب سُنٛدٕے اور اَسہِ سارنٕے تہِ چھُ رۄبس کُنُے رجوٗع کرُن اولئک علیہم الصلوات من ربہم ورحمہ یِمنٕے پٮ۪ٹھ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت یِمنٕے پٮ۪ٹھ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل و اولئک هم المہتدون اور یِمے گٔے ہدایت یافتہٕ گوٚو مُصیبتس منٛز صبر کرُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ فرمان یاد پٲٹھۍ ثٲبت قدم روزُن یہِ تہِ چھُ رحمت کیو حصوٗل کیو اسبابو اندر اکھ سبب اِذن تیٚلہِ کیاہ چھُ من لا یرحم لا یُرحم یُس نہٕ رحم کرِ تٔمِس پٮ۪ٹھ یی نہٕ رحم کرنہٕ و علی قدر ما ترحم ترحم گوٚو یوٗتاہ ژٕ کٲنٛسہِ خٲطرٕ رحم دِل بنکھ یوٗتاہ ژٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ رحم کرکھ ژےٚ پٮ۪ٹھ یی تیوٗتاہ رحم کرنہٕ فایُّہا الباحث ان الرحمات علیک لہٰذا اے رحمت ژھانڈن والیاہ اے رحمت طلب کرن والیاہ ژےٚ پٮ۪ٹھ کیاہ چھُ ببذلِہا لغیرک من خلق اللہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس مخلوٗقس پٮ۪ٹھ کر ژٕ کوٗشش رحم کرنٕچ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت آسی ژےٚ پٮ۪ٹھ سبحانک اللہم وبحمدک اشہدُ ان لا اِلہَ الا انت استغفرک واتوب الیک